ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء यदा हि धर्मस्य गिलनिर्भवति भारत यदा हि धर्मस्य गिलनिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजम्यम् परितराणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनाय यथा संभवामि युगे युगे। श्रीमद् भगवद गीता। भाई जैसा है वैसा ही रहने दीजिएगा, छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा इसके साथ, बाजा के साथ। ठीक है। स्टेज पर तशरीफ फरमा निहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम। लड़की का ठेका आप मत लीजिए। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? निहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सदर इजलास, चारों अतराफ व अकनाफ से आए हुए बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, अजीज बच्चों और पर्दा नशी मेरी माएँ और बहनें, मुहतरम हज़रात, रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और इतनी रात को तकरीर करना, इतनी रात को बात करना
بہت مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ رات کے 12 بجے کے بعد یا تو آدمی نہ تو بولنے لائق رہتا نہ سننے لائق رہتا۔ یہ مجبوری کہوں یا بدقسمتی کہوں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کہیں بھی جاتا ہوں تو رات کے 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے 12 بجے سے پہلے تو کوئی ٹائم ہی نہیں ملتا۔ کمیٹی سے ریکویسٹ کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں کہ کم سے کم ایک بار 10 بجے سے پہلے ٹائم دیجئے تاکہ صحیح طریقے سے لوگوں کے سامنے کچھ بول پاؤں۔ ایک ہی بات رٹ لگاتے، پہلے دوں گا، لوگ بھاگ جائیں گے۔ اب لوگوں کے بھاگنے کے چکر میں مجھے گھسیٹا جا رہا ہے ہر دن۔ گزشتہ رات کو جہاں پروگرام تھا 2:30 بجے مجھے ٹائم دیا گیا، بھائی سوؤں کب، تقریر کب کروں؟ آئندہ کل جہاں پروگرام ہے، ابھی فون کیا تھا جھارکھنڈ سائڈ میں، بولا کہ کتنے بجے میرا ٹائم ہے، تو بول رہا مولانا صاحب 1 بجے سے پہلے تو ممکن نہیں ہے، وہاں بھی 2 بجے دیا جائے گا مجھے۔ تو خیر انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے اصلاح معاشرہ میں نوجوانوں کے خطاب کے تعلق سے، اصلاح معاشرہ میں نوجوانوں کا کردار، اس موضوع کو سامنے رکھ کر چند پیغامات نوجوانوں کو سامنے رکھ کر انشاءاللہ آج میں بولوں گا۔ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، میں جو بات آپ لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو سمجھنے میں کوئی پریشانی ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی ہے؟ الحمدللہ۔ پھر بھی যারা উর্দু বুঝতে পারে না ওদের জন্য আমি বলে যাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ, আমি কষ্ট করে বাংলা বলবো আপনার জন্য আজকে, তবে আজকে বুঝিয়ে যাব। আরেকটা কথা বলি, এতক্ষণ আপনারা কোরআন হাদিসের কথা শুনছিলেন আর আমি কোনো সাপের আনা সাপের খেলা দেখাতে আসিনি। इंशाअल्लाह मैं एक आलिम दीन हूँ, एक तालिब इल्म हूँ दीन का। जब तक मैं आपके सामने रहूँगा कुरान और सही अहादीस को सामने रख कर बात करूँगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। लेकिन एक बात और जिक्र कर दूँ, तकरीर अगर उर्दू में करूँ तो चलो भाई परेशानी होती है, हम समझ नहीं पाते, लेकिन गाना फिर उर्दू में सुनते, पाछारे 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 सुनते कि नहीं सुनते? तब तो भाई बहुत समझ लेते आप। तब तो झूम झूम कर क्या बूढ़ा क्या छोड़ा, क्या छूड़ी, क्या लड़का क्या लड़की क्या बच्चा, तब तो सब कोई समझ लेता है। ये परेशानी आज हम लोगों के साथ। अभी धुलियान में अभी एक फिल्म लगी है, फिल्म का नाम है सिकंदर। भाई सलमान खान कौन सा बंगला बोलता मुझे बताइए? औरतें जा रही ना देखने के लिए। ईद के बाद तो सलमान खान की फिल्म को हिट कराने का जिम्मा मुसलमानों ने ले रखा है। अल्लाह ने मुसलमानों पर फर्ज कर दिया, 1 महीना रोजा रखा, अब जाओ अपनी गर्लफ्रेंड को बैक में बैठाकर सलमान खान की फिल्म को हिट करवाओ। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इस तरह लोग झूम झूम कर जा रहे हैं। ये हाल है आज हमारा। बहरे कैफ ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इंशाअल्लाह मैं बांग्ला में बोलूँगा। जिस भाषा में समझेंगे बांग्ला समझे बांग्ला में, उर्दू समझे उर्दू में, अरबी समझे अरबी में, इंग्लिश समझे इंग्लिश में, इंशाअल्लाह हर भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। बस सिर्फ आप सुनते जाइए। मौजू क्या है? इस्लाह मुआशरा में नौजवानों का किरदार। इस मौजू का इंतखाब मैंने आप लोगों के सामने क्यों किया? अगर मैं चाहता तो रात के 12 बजे 1 बजे मैं किसी और मौजू के ऊपर गुफ्तगू कर सकता था, लेकिन इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के पीछे मेरा मकसद और वजह यह है कि आज हमारे समाज के अंदर जो नौजवान पाए जाते हैं, ये नौजवान अक्सरियत की मैं बात कर रहा हूँ, ये अपनी जवानी का गलत इस्तेमाल कर रहा। एक बात हमेशा याद रखना, अगर एक इंसान अपनी जवानी का दुनिया के अंदर गलत इस्तेमाल करेगा तो वो दुनिया में भी नाकाम और वो आखिरत में भी नाकाम होगा इंशाअल्लाह। दुनिया में भी फेलियर और आखिरत में भी वो फेलियर होगा। लेकिन अगर एक इंसान अपनी जवानी का मिसयूज ना करके अगर सही इस्तेमाल किया, दुनिया में भी वो कामयाब होगा, आखिरत में भी कामयाब होगा इंशाअल्लाह।
لیکن آج افسوس مجھے اس بات کا نہیں ہے کہ آج ہمارے سماج میں رہنے والے یہ نوجوان طبقہ جو آج میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بگڑ چکے، تباہی کے دہانے پہ چل پڑے۔ افسوس اور ملال مجھے اس بات کا نہیں ہے، بلکہ اگر مجھے افسوس اور ملال ہے تو اس بات پر ہے کہ آج ہمارے سماج میں رہنے والے ان نوجوانوں کو اپنی جوانی کا اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ کیا سمجھتے؟ اللہ نے جوانی دی لوڈو کھیل کر، کیرم بورڈ کھیل کر، پب جی گیم کھیل کر، ریلز دیکھ کر، لڑکیوں کو دیکھ کر یوں ہی انجوائے کر کے گزار دوں گا، جب بوڑھا ہوں گا تب جا کر اللہ کی عبادت کروں گا۔ میرے بھائیوں، یہ سوچ آج ہمارے سماج میں رہنے والے نوجوانوں کی۔ اس لیے جلدی جلدی آئیے، مولوی تنویر کا پہلا پیغام آپ لوگوں کے نام کہ ذرا دیکھو کہ تمہارے پاس جو آج جوانی ہے، اس جوانی کی کیا ویلو، اس جوانی کی کیا امپورٹنس اور اس جوانی کی کیا اہمیت ہے۔ آؤ ایک حدیث سب سے پہلے لاتا ہوں اہمیت کے تعلق سے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے، اغتنم خمسا قبل خمس، اے لوگو دنیا کے اندر 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کا تم استعمال یعنی صحیح استعمال کر لیا کرو، اس کی قدر کر لیا کرو، اس کو غنیمت جان لیا کرو۔ اغتنم خمسا قبل خمس، بہت ہی آسان بھاشا میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ نبی نے اس حدیث کے اندر جو پیغام فرمایا، اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ دنیا والوں اور میری امت کے لوگوں، دنیا کے اندر 5 چیزوں کے آنے سے پہلے تم 5 چیزوں کا فائدہ اٹھا لو، یعنی 5 چیزوں کا صحیح استعمال کر لیا کرو۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ شبابک قبل حرمک، نبی نے بیان فرمایا کہ ان میں سے پہلی چیز ہے کہ بڑھاپا کے آنے سے پہلے تم اپنی جوانی کا صحیح استعمال کر لیا کرو، صحیح استعمال کر لیا کرو۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ تم جوانی میں اپنے نامہ اعمال کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر لو، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ ایک انسان اپنی جوانی میں جتنا نیکی کا کام کر سکتا وہ بڑھاپے میں اتنا نیکی کا کام نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ جوانی کا دور طاقت کا دور ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ اور کلیئر کروں؟ سمجھ میں آ گئی؟ چلیے اس حدیث کو رکھیے، بات ثابت ہو گئی جو میں بتانا چاہ رہا تھا۔ دوسری حدیث میں آپ کے سامنے لاتا ہوں، جلدی جلدی بتا رہا ہوں، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ یہ بھی ترمذی کی صحیح حدیث ہے۔ شیخ الحدیث میرے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بھائیوں میں ان لوگوں میں سے نہیں جو صرف ترجمہ کر کے نکل جاؤں، میں تو حدیث بھی آپ لوگوں کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، اور لوگوں سنو، کل قیامت کے دن ہر انسان سے حتی یسأل عن 5 سوال پوچھا جائے گا۔ میرے بغل میں شیخ محترم بیٹھے ہوئے ہیں، 12 سال سے 15 سال سے 30 سال سے صحیح بخاری کا درس دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن انہیں بھی نیا بخشا جائے گا۔ آپ جو میرے سامنے آج بیٹھے ہوئے ہیں، آج جو آپ میرے سامنے موجود ہیں، اور تو آپ بھی کان کھول کر سن لینا میرے بھائیوں، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن 5، ہر انسان سے 5 سوال پوچھا جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہم بھولے گے যে বাংলা বলতে হবে। তো যেটা বলছিলাম, কাল কিয়ামতের দিবসে প্রত্যেক মানুষকে কয়টি প্রশ্ন করা হবে বললাম? 5টি প্রশ্ন করা হবে। আল্লাহু আকবার। আর আল্লাহ রাসূল কি বলছেন? লা তাজুলু কদম ইবনে আদম, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ওই 5টি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে দিবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের জায়গা থেকে সরতে পারবে না। এর মানে কি? এর মানে আমি আপনাকে বুঝাচ্ছি। আপনি আমাকে একটা প্রশ্ন করুন, যে কোনো একটা প্রশ্ন হতে পারে আপনার। মনে করুন সাপোজ দ্যাট কি আপনি আমাকে একটা প্রশ্ন করলেন, আমার যদি ইচ্ছে হয় আমি আপনাকে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেব, আমার যদি ইচ্ছে না হয় আমি আপনাকে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেব না। আপনি কি আমাকে বাধ্য করতে পারবেন? বাধ্য মানে আপনি কি আমাকে এসে কথা বলতে পারবেন কে তানভীর সাহেব
আপনাকে প্রশ্ন করা হলো, আপনাকে উত্তর দিতে হবে। আপনি যদি উত্তর না দেন আপনাকে কাটিয়ার ঘুরে যেতে দেবো না। এরকম মানুষ একজনও আছে আমাকে বলতে পারবে? नहीं भाई, आपने मुझसे सवाल किया, अगर आपका सवाल मुझे पसंद आएगा, अगर मेरी मर्जी होगी तो मैं आपको सवाल का जवाब दूंगा, अगर मेरी मर्जी नहीं होगी तो मैं आपको आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा। आप मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह अकबर, कल क़यामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमसे और आपसे सवाल किया जाएगा, हमसे और आपसे पूछा जाएगा, तो क्या मैं अल्लाह से ये कह सकता कि आप ये कह सकते कि अल्लाह तेरा ये सवाल मुझे पसंद नहीं आया है? कह सकते? नहीं, पंखा नहीं चलाना, मैं गर्मी सह सकता हूं आप लोगों के लिए। तो কাল কিয়ামতের দিবসে আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি আপনাকে কোনো প্রশ্ন করা হয়, আপনি কি আল্লাহকে বলতে পারবেন আল্লাহ তোর এই প্রশ্নটা আমার পছন্দ হলো না, অন্য প্রশ্ন কর, ওটা উত্তর দেবো, এটা উত্তর দেবো না? কেউ বলতে পারবে? কারো ক্ষমতা আছে? আল্লাহ রাসূল এটাই বলছেন, লা তাজুলু কদমু ইবনে আদম ইয়াউমাল কিয়ামা। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি ওই 5টি প্রশ্নের উত্তর না দিবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি নিজের জায়গা থেকে আপনি অন্য জায়গাতে সরতে পারবেন না। আল্লাহু আকবার, क्या हाल होगा। फिर आइए हदीस के ऊपर नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते, हत्ता युसाल अन खमसिन, हर इंसान से 5 सवाल किया जाएगा। पहला सवाल क्या होगा? अन उम्रिही फीमा अफना। और लोगों, कल क़यामत के दिन हम सरात से जो पहला सवाल किया जाएगा हमारी पूरी जिंदगी के बारे में किया जाएगा। अन उम्रिही फीमा अफना, यानी इंसान को उसकी पूरी जिंदगी के बारे में किया जाएगा। आप 40 साल जिंदगी लेकर दुनिया के अंदर आए, 80 साल जिंदगी लेकर दुनिया के अंदर आए, 90 साल जिंदगी लेकर दुनिया के अंदर आए, आपने अपनी पूरी जिंदगी को कहां पे सर्च किया? आपने कहां पे गुजारा? आपने 40 साल को कहां पे गुजारा? उन लोगों, कल क़यामत के दिन एक एक मिनट के बारे में पूछा जाएगा, एक एक सेकंड के बारे में पूछा जाएगा। সারা জীবন সম্পর্কে আপনাকে প্রশ্ন করা হবে। 40 বছর ও চাদর वाले भाई बाद में ले जाइएगा, आ जाइए आ जाइए। जो बोल रहा था आप लोगों के सामने में, क्या बोल रहा था? 40 বছর 50 বছর 60 বছর ধরে আপনি দুনিয়াতে এসেছেন, এক একটি মিনিট আপনি কোন জায়গাতে অতিবাহিত করেছেন, কাল কিয়ামতের দিবসে এই ব্যাপারে আপনাকে প্রশ্ন করা হবে। এই প্রশ্ন যেদিন কাল কিয়ামতের দিবসে আমাকে আর আপনাকে করা হবে, সত্যি করে বলুন, আমার মতো আপনার মতো হতভাগা মুসলমান কি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো? আজকে কি আমরা আমাদের সময়ের মূল্যায়ন করছি? আজকে কি আমরা আমাদের সময়ের সৎ ব্যবহার, अपने वक्त का सही इस्तेमाल क्या आज हम और आप कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। আজকে আমরা আমাদের সময়ের সৎ ব্যবহার আজকে আমরা করি না। উদাহরণ দিচ্ছি, যারা নামাজ পড়ে না আমি তাদের কথাই বলি না, তাদের ব্যাপারে কথা বলে লাভ নাই, তাদের অন্তরে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছে, তারা নামাজ পড়বে না। আল্লাহু আলাম, আল্লাহ যদি হিদায়াত দেন তাহলে তারা নামাজ পড়বে। যারা নামাজি, আমার সামনে অনেকগুলো লোক আজকে বসে আছেন, আপনাদের মধ্যে যারা নামাজি, হাদিসটিকে সামনে রেখে এই পয়েন্টটিকে সামনে রেখে আমি একটা উদাহরণ আমি আপনার সামনে রাখছি। আপনাদের মুর্শিদাবাদে গ্রামে গ্রামে আপনি 17টা করে আপনি চায়ের দোকান পাবেন, পাবেন কি পাবেন না? 17টা করে চায়ের দোকান পাবেন। আমি আমার বলার উদ্দেশ্য এটা নয় যে চায়ের দোকান খোলা হারাম বা চা বিক্রি করা হারাম বা চা খাওয়া হারাম, এরকম আপনি ভাববেন না। তাছাড়া আমি চায়ের ব্যাপারে কোনো মন্তব্যই করি না কখনো জালসাতে, যে জানি না কোন চায়ের দোকানদার কোন চায়ওয়ালা কখন প্রধানমন্ত্রী হয়ে যাবে। এমনিতে সমস্যা, मीडियावाला पीछे लेगे आते तक वो चाय वाला आबार पीछे लेके जाए। तो मैं डरता हूँ चाय वाले से, बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ उनका। मैं हर चाय वाले कभी ना कभी प्रधानमंत्री जरूर बन सकते हैं अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह। तो আমাদের গ্রামে 17টা করে চায়ের দোকান। ফজরের আজান কটায় হচ্ছে মসজিদে? মিনিমাম মনে করেন 5টায় নামাজ কমপ্লিট, ফজরের নামাজ শেষ। কিছু কিছু গ্রামের সমাজের বয়স্ক লোকগুলোকে দেখবেন চুল পেকে গেছে, দাড়ি পেকে গেছে, বুড়ো হয়ে গেছে, यानी दाढ़ी पक गई, बाल पक गए, चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई। हाँ, মানে পুরো দম, মানে আমরা বলি না মানে থুসড়ি বুড়া যাকে বলি,
মানে এরকম হয়ে গেছে। এবার ওরকম হয়ে যাওয়ার পরে কোনো রকম ফজরের নামাজটা পড়ে লাঠি ধরে টিক 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 করে এসে চায়ের দোকানে বসে গেল। 5টার সময় ফজরের নামাজ পড়ে এসে চায়ের দোকানে বসলো, 8টা হয়ে গেল, 9টা হয়ে গেল, চায়ের দোকান থেকে বাড়ি যাচ্ছে না। গ্রামের কেউ বলছে, চাচা ফজরের নামাজ পড়ে তুমি এই চায়ের দোকানে এসে বসেছো, এতক্ষণ ধরে তুমি চায়ের দোকানে বসে তুমি কি করছো? উনি তখন বলছে, কি বলবো রে, বুড়া হয়ে গেছি, কোনো কাম কাজ নাই, তাই চায়ের দোকানে বসে টাইম পাস করছি। টাইম পাস নেই সমঝে, টাইম পাস, সময়টাকে কাটাচ্ছি, একটু टाइम पास करছি। अल्लाहु अकबर, ये हाल है आज हमारा। मेरे भाइयों, एक बात हमेशा याद रखना कि मौलवी तनवीर कभी आपके मदन मोहनपुर में गोगन पहाड़ी में आया था और ये पैगाम देकर गया था कि हमारी ज़िंदगी में टाइम पास का कोई मतलब नहीं होता। एक मुसलमान की ज़िंदगी में, एक मोमिन की ज़िंदगी में टाइम पास का कोई मतलब नहीं होता। मेरे भाइयों, हमारी ज़िंदगी का एक एक मिनट कीमती है और कल क़यामत के दिन इसके बारे में हमसे और आपसे पूछा जाएगा, हमसे और आपसे सवाल किया जाएगा। और नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर तो यूँ बयान फरमाया, निअमतानि मक़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहतु वल फराग। ये फुर्सतेर समय হচ্ছে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে অনেক বড় একটি নিয়ামত, কিন্তু আজকে আমরা চায়ের দোকানে বসে আজকে আমরা সময় কাটাচ্ছি। কেন ভাই? আপনি আপনার সমাজের বা গ্রামের চায়ের দোকানে বসে ঘন্টা ঘন্টা আড্ডা না দিয়ে, সময়কে নষ্ট না করে, ওয়াক্তকে জিয়া না করে, আপনি তো বাড়িতে যে এক সাফা কোরআন দেখে দেখে আপনি পড়তে পারেন, অন্তত এক সাফা কোরআন পড়লে তো আপনার নেকি হবে। একটি হরফ পড়লে আপনার 10 নেকি, এটাতে তো আপনার অনেক নেকি হয়ে যাবে। কোরআন পড়তে পারবেন না? এ तनवीर साहब, रात के 1 बजे पगला गए क्या? ये लोग कुरान पढ़ेंगे, मेरे सामने बैठे हुए लोग, आप कुरान पढ़ेंगे? बात कुरान पढ़ने की आई, इसलिए मैं आपके सामने बता के जा रहा हूं, आप कुरान पढ़ेंगे? अगर मैं आपको कहूं कि जाओ भाई कुरान पढ़ो, तो आपको नानी याद आ जाएगी। नानी, आप कितने बदनसीब हैं कि 70 साल हो गए दुनिया में जिंदा रहने को, 80 साल हो गए दुनिया में जिंदा रहने को, 40 साल हो गया दुनिया में जिंदा रहने को, पर आप कितना बदनसीब हैं कि आज तक आपने कुरान पढ़ना नहीं सीखा और आप कुरान पढ़ भी नहीं सकते। नहीं पढ़ सकते आप कुरान। वो कुरान जो हमारी हिदायत के लिए आया, जो हमें जन्नत का रास्ता दिखाने के लिए आया, आज हम उस कुरान को नहीं पढ़ा सकते। बंगला पढ़ सकते, इंग्लिश पढ़ सकते, मैथमेटिक्स जानते, रियाजी जानते, साइंस जानते, फला जानते, फला जानते, फला जानते, लेकिन अफसोस तो इस बात पर है कि आज हम कुरान तक को पढ़ना नहीं जानते। सही बोला कि गलत बोला? सही बोला कि गलत बोला? आपकी इधर नदी है? नदी न पोखर? ये क्या है बगल में, ये वाला नदी की पोखर है? सारे लोग जाओ डूब के मर जाओ। क्या करना दुनिया में जिंदा रह के? भाई बोझ हो दुनिया के लिए, बोझ। और मैं तो कहता हूं ऐसे मुसलमानों को नदी में डूब के मरना नहीं चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तमाशा बना के रखे दुनिया में आपने। भाई कुरान पढ़ना क्यों नहीं जानते? कहेंगे तनवीर साहब पढ़ते जानी ना तो केमन करे पढ़बो। अच्छा, চায়ের দোকানে 10 ঘন্টা বসার সময় আছে? এই যুবক, লুডো খেলার, পাবজি গেম খেলার তোমার কাছে 10 ঘন্টা সময় আছে? ওই মসজিদে ইমাম সাহেব রাখা আছে আপনাদের, ওই ইমাম সাহেবের কাছে আপনি 5টা মিনিট 1টা ঘন্টা এসে বসে আপনি একটা আয়াত তো আপনি শিখতে পারবেন? শিখার তো আপনি কোনোদিন চেষ্টা করেননি। ভাই हमें बहाना चाहिए, हमें उज़्र चाहिए। मौलाना साहब कुरान पढ़ते जाइए, अस्तगफिरुल्लाह, ये हाल है। किधर लेकर मैं ना जब आ रहा था गाड़ी में, मैं सोच रहा था कि पहली बार आपके इलाके में आ रहा हूँ, बहुत धोऊंगा, बहुत कुछ बोलूँगा, लेकिन वक्त ऐसा मिला कि कुछ बोलने का ही दिल नहीं कर रहा। बस सिर्फ घड़ी देख रहा हूँ कि कब छोड़ूं और भागूं यहाँ से। तो जो बोल रहा था मैं आप लोगों के सामने, ये पहला सवाल है। क्या सवाल? ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामत मिन इंदि रब्बिही हत्ता युसाल अन खम्सिन। कल क़यामत के दिन 5 सवाल पूछा जाएगा। उनमें से पहला सवाल होगा अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना, आपकी पूरी उम्र के बारे में सवाल होगा। मेरे भाइयों, जिसलिए मौलवी तनवीर ने इस हदीस को आप लोगों के सामने लाया, वो इसलिए कि कल क़यामत के दिन हमसे और आपसे जो दूसरा सवाल पूछा जाएगा, हमसे और आपसे जो दूसरा
सवाल ये होगा कि मेरा बंदा बता, तूने अपनी जवानी को कहाँ पे सर्व किया था। यानी कल क़यामत के दिन हमारी जवानी के बारे में हमसे सवाल किया जाएगा। जवानी 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 इसको बांग्ला में बोलते हैं जैबुन काल। जैबुन काल সম্পর্কে আর আমাদের ঢাট বাংলাতে চ্যাংড়া বয়সের সময়। চ্যাংড়া आप लोग कौन सी बांग्ला बोलते? यही ना जो हम लोग बोलते। इसको भटिया या बदिया बोलते? क्या बोलते? बदिया बोलते। मैं भी बदिया हूँ, लेकिन बाहर रहने की वजह से मैं ज़्यादा बांग्ला नहीं बोल पाता हूँ। मैं भी बदिया हूँ और मैं भी मुर्शिदाबाद ही का पहले था। मेरा दादा का अब्बू जो था ना, नहीं, मेरा दादा का अब्बू वो लाल गोला का था, तो मैं बिहार में पैदा हुआ। अच्छा, झारखंड है, फिर भी उर्दू। अरे भाई, अच्छा जानते ना, मैं समझ सकती हूँ, सब समझते। अच्छा ये जल्दी तो दूसरा सवाल क्या होगा? जवानी के बारे में होगा। अल्लाहु अकबर। अच्छा, तीसरा चौथा भी यहाँ पर कंप्लीट कर देता हूँ, क्योंकि ये भी जवानों से रिलेटेड है। अच्छा, पहला सवाल अनउमरी फीमा फना, पूरी जिंदगी के बारे में। दूसरा सवाल जवानी के बारे में। तीसरा और चौथा सवाल कल क़यामत के दिन जो हमसे और आपसे किया जाएगा, वो सवाल क्या होगा कि मेरा बंदा बता, तूने पैसा कहाँ से कमाया था और तूने पैसा को कहाँ पे खर्च किया था। अल्लाहु अकबर। তৃতীয় আর চতুর্থ নাম্বার প্রশ্ন, কাল কিয়ামতের মাটিতে আমাকে আর আপনাকে যেটি করা হবে সেটি কি? টাকা কোনখান থেকে কামালছো আর টাকাকে কোন জায়গাতে খরচ করেছো। খুব সহজ ভাষাতে বুঝুন, টাকা কোন জায়গা থেকে কামিয়েছো। আজকে আমরা টাকার পিছনে এত অন্ধ যে টাকা ইনকাম করতে গেলে আজকে আমরা হালাল হারামের মধ্যে পার্থক্য করি না? করি। मैंने तो एक जगह पर कहा था कि आज का मुसलमान पैसा कमाने के चक्कर में, और खुसूसन आज का नौजवान पैसा कमाने के चक्कर में, दौलत कमाने के चक्कर में, प्रॉपर्टी को बढ़ाने के चक्कर में, बैंक बैलेंस को बढ़ाने के चक्कर में आज इतना अंधा हो चुका कि अगर पैसे के लिए अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बीवी, अपनी माँ को अगर कोठे पर बैठाने को तैयार जरूरत पड़ेगी, तो आज का नौजवान माँ, बेटी, बहन को कोठे पर भी बैठाने को तैयार हो जाएंगे। कोठे पर भी बैठाने को तैयार। आप कहेंगे मौलवी साहब ये तो आपने गलत बोला। आओ ना, क़यामत की सुबह तक आपको चैलेंज करता हूँ कि आप मुझे गलत साबित करके दिखाएं इस बात के लिए। आज के আমরা টাকা ইনকাম করার জন্য আজকে আমরা এতটা নিচু নেমে যাব, এই মুসলিম সমাজ আমি কোনদিন ভাবতেই পারিনি। তার কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি। আপনাদের এলাকাতে দেখবেন কিছু যুবক ছেলেদেরকে এরা মোবাইলে ভিডিও বানায়, ফেসবুকে ছাড়ে, ইউটিউবে ছাড়ে কি ছাড়ে না? মেয়েদেরকে নিয়ে ডান্স করে, লুচ্চা কথা ব্যবহার করে, নোংরা জিনিসকে প্রমোট করে। নাম নিব না, এদের আমি নাম নিব না। ওই একটা কি আছে, মুখিয়া না কি আছে আপনাদের এলাকার না, এরা হচ্ছে আজকে আমাদের সমাজের বাচ্চাদের কাছে হিরো। এরা হিরো, এদেরকে হিরো বলছে। এরা কারা? আজ কিছু नहीं बोलूँगा। এরা কারা? এরা তো মানুষ বলে আমি গণ্যই করি না এদেরকে। এরা তো কুকুর ছাগল। আর এরাই আমাদের সমাজের বাচ্চাদের কাছে আজকে এরা হিরো। এরা কি করে? টাকা ইনকাম করার জন্য আজকে মেয়েদেরকে নিয়ে ডান্স করায়, বোনকে নিয়ে ডান্স করায়, তার কোমর দেখায়, পিঠ দেখায়, ব্লাউজ দেখায়, সায়া দেখায়, দেখিয়ে ফেসবুকে ছাড়ে যাতে মানুষ বেশি দেখবে, টাকা বেশি পাবো, ভাইরাল হব। এই তো, এটাই তো টাকা ইনকাম করার একটা রাস্তা। ये हाल है आज हमारा। और झारखंड और मुर्शिदाबाद के अंदर हम अपने आप को अहलुल हदीस कहते, हम अपने आप को मुसलमान कहते, लेकिन जब हम लोग किसी जलसे में जाते हमारे ऊपर ये पाबंदी लगाई जाती, मौलाना साहब हमारे जलसे में सब कुछ के हर चीज के ऊपर तकरीर करना, लेकिन बीड़ी के ऊपर तकरीर नहीं करना। बीड़ी के ऊपर तकरीर नहीं करना। क्यों साहब? हमारी बेटियां बेपर्दगी के साथ बीड़ी बांधेंगी, हमारी बेटियां हराम रास्ता इख्तियार करके पैसा कमाएंगी, तो क्या मुझे बोलने का हक नहीं है? क्या मैं उसको मना करने का मुझे हक नहीं है? लेकिन कहा जाता नहीं, तनवीर साहब नहीं बोल सकते। কেন? বিড়ির ব্যাপারে কোনো কথা আলোচনা করলে কি হবে না, তো মুর্শিদাবাদ আর ঝাড়খণ্ডের লোক আপনার বুকে চড়ে আজান দিবে। ঠিক তেমনটাই হচ্ছে। আজকে হক কথা বললে আপনি হতে পারে আমাকে আপনি মনে মনে গালি দিবেন, হক কথা বললে আপনি সালা এই মুরবিকার জালসাতে ডাকা যাবে না। কে ডাকতে বলেছে আপনাকে?
لیکن میں تو حق بولوں گا نا، کیونکہ کل قیامت کے دن جب مولوی تنویر سے اللہ کی طرف سے سوال کیا جائے گا کہ مولوی تنویر تو مدن موہن پور اور کیا اچھا گگن پہاڑی، نام بھی کیسا کیسا رکھتے ہیں، تو یہ گگن پہاڑی تو گیا تھا، تو جانتا تھا کہ بیڑی پینا حرام، تو جانتا تھا بیڑی کا بزنس حرام، تو جانتا تھا کہ بیڑی باندھنا حرام، اس کے باوجود بھی تو نے لوگوں کے سامنے نہیں بولا تھا۔ میرے بھائی آپ مانے یا نہ مانے، آپ کے لیے میں فوکٹ میں جہنم میں کیوں جاؤں میں جہنم میں آپ کے لیے، میں تو حق بولوں گا، آپ مانے یا نہ مانے یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن جو حق ہے وہ تو حق بولوں گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں تنویر صاحب بیڑی کے اوپر سختی مت کیجئے کیونکہ بیڑی پینا مکروہ ہے نالائق، تیرا باپ پیتا ہوگا اس لیے تو مکروہ کا فتویٰ دے رہا ہے، میرا باپ نہیں پیتا ہے، یہ حرام ہے اور قیامت کی صبح تک بھی یہ حرام رہے گی، اسے کوئی مائی کا لال حلال کا فتویٰ نہیں دے سکتا ہے۔ اگر آپ سور کھانے لگیں گے اس کا مطلب تھوڑی کہ سور حرام ہو جائے گا حلال ہو جائے گا، آپ کتا کھانے لگیں گے اس کا مطلب تھوڑی کہ کتا حلال ہو جائے گا، نہیں، آپ نہیں مانتے وہ الگ بات ہے، لیکن جو حرام ہے وہ حرام ہی رہے گا اور قیامت کی صبح تک حرام رہے گا۔ آپ بھی من ہی من میں گالی دیتے ہوں گے، لیکن جو بول رہا تھا پیسہ আজকের পর থেকে আমরা না খেয়ে মারা যাবো সে শিকার, 3 টাইমের খাবার আমরা 1 টাইম খাবো সে শিকার, কিন্তু আজকের পর থেকে আমরা হারাম পদ্ধতিতে 5 পয়সাও ইনকাম করব না, বলে ইনশাআল্লাহ इंशाअल्लाह। मैं तो जानता हूँ आप इंशाअल्लाह पढ़ने वाले नहीं और आपको पढ़वा भी नहीं कोई सकते। खैर और तो कोई नबी नहीं आएगा, हम मौलवी कहाँ के, हमसे बड़े बड़े मौलवी आए, बड़े बड़े मौलवी झारखंड से इस मुर्शिदाबाद से रुखसत हो गए, वो आपको इंशाअल्लाह नहीं कहवा सके तो मैं भला किस खेत की मौलवी हूँ। मेरे भाइयों यह हाल है आज आपका, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा हराम रास्ता इख्तियार नहीं करना इंशाअल्लाह। अच्छा लॉटरी करते, लॉटरी माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बंगाल में जाके काटते होंगे, झारखंड में बैन है, हमारे बिहार में शराब बंद है बिहार में। और इंशाअल्लाह कल मेरा सिरासीन राधा नगर एक जगह है, आइंदा कल मेरा वहाँ प्रोग्राम है और मुझे मौजू दिया गया है शिर्क की मजम्मत, शराब और जुए के नुकसानात, इंशाअल्लाह कल वहाँ पे बयान करूँगा। तो हमारे बिहार के अंदर शराब बैंड है। ये जो नीतीश चाचा है ना, चाचा ये गिरगिट कब रंग बदल ले किसको किसी को पता नहीं, ये नीतीश ये चाचा, तो ये चाचा जो है ना हमारे बिहार के अंदर एक बड़ा अच्छा काम किया है। वो काम क्या है, शराब बंद कर दिया है, उसने बैन लगा दिया शराब पर। लेकिन बिहार के लोग बड़े होशियार, बंगाल आके पीते फिर चले जाते। तो ये हाल है हमारा, झारखंड में बैंड है लेकिन मुर्शिदाबाद करीब है, जाता हूँ लेके आ जाता हूँ। मेरे भाइयों लॉटरी के चक्कर में न पड़ो, ये हराम है। इस्लाम के अंदर कुरान में इसको मैसिर कहा गया है और ये हराम है। जितनी कभी चीज शराब है उतनी कभी चीज ये लॉटरी है, ये जुआ है, ये लॉटरी भी जुआ की किस्म है। और हाँ ड्रीम 11 पर भी मैच लगाते हो, ड्रीम 11 हाउस इट माई 11 सर्कल। मेरे भाइयों ये तमाम की तमाम चीज़ें हराम है और मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप इन रास्ता को इख्तियार करके अगर आप पैसा कमाएंगे आपका पैसा हराम हो जाएगा, मेरे भाइयों हराम हो जाएगा। तो ये मेरा तीसरा सवाल जो कल क़यामत के दिन मौलवी तनवीर नहीं अल्लाह के रसूल फरमाते आपसे पूछा जाएगा। हत्ता युसाल अन खमसिन, उन 5 सवालों में से पहला सवाल आपको आपकी पूरी जिंदगी के बारे में किया जाएगा। दूसरा सवाल आपको आपकी जवानी के बारे में किया जाएगा। तीसरा सवाल आपने पैसा कहाँ से कमाया, आपने दौलत कहाँ से कमाई, इसके बारे में किया जाएगा। और चौथा सवाल कल क़यामत के दिन हमसे और आपसे जो किया जाएगा, हमसे और आपसे जो पूछा जाएगा वो सवाल ये होगा कि बताओ कि तूने पैसा को कहाँ पे खर्च किया था, पैसा को कहाँ पे खर्च किया था। ये भी बड़ा सेंसिटिव मसाला है हमारे समाज के लोगों के लिए और खुसूसन नौजवानों के लिए। एक नौजवान 20 साल का 30 साल का नौजवान
रास्ते के किनारे में खड़ा होकर सिगरेट पी रहा है, मैंने सिगरेट खाচ্ছে सिगरेट। এবার মসজিদের ইমাম সাহেব বা কোনো ভালো মানুষ মরল সর্দার ওকে যা বলছে, বোকা কুণ্ঠেকার, তো লজ্জা করে না? তুই রাস্তার ধারে বসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তুই সিগারেট খাচ্ছিস। ওর তখন পাড়া গরম, তখন ও মরল সাহেবকে আর ইমাম সাহেবকে বলছে, আমার বাপের খানো তো তোমার ফের মাথা ব্যথা কিসে? देखिए सवाल देखिए और जवाब देखिए। सिगरेट केना खाचिस? हर बापेर टाका हमी खाबो, हर बापेर टाका हमी जा करबो ता करबो, तोर बापेर टाका ठीक আছে দুনিয়াতে তোর বাপের টাকা, আল্লাহকে কহিস তুই খুব যার বাপের টাকা ছিল তো থোথনা চুড়িয়ে দেবে সেদিন তোর। তোর বাপের টাকা, তোর বাপের টাকা আল্লাহ দিয়েছে। আর কাল কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এই ব্যাপারে প্রশ্ন করবে কি তুমি বলো তুমি তোমার টাকাকে কোন জায়গাতে খরচ করেছিলে, কোন জায়গাতে খরচ করেছিলে তুমি এই জায়গাতে। আচ্ছা এখানে আরেকটা কথা চলে আসলো, ভাবছি বলবো না তারপরও চলে আসছে কথাগুলো বারবার। আপনারা বেড়ি খান কি খান না? বেড়ি তো বানেন জানি, বেড়ি খান কি খান না? হ্যাঁ আমি কি জানি, মুর্শিদাবাদের আর ঝাড়খণ্ডের लोग तो बीड़ी छाड़ा थकते ही पारबे ना। एक नौजवान तो कहता है तनवीर साहब बीवी छोड़ने को बोलेंगे बीवी छोड़ूंगा पर बीड़ी नहीं छोड़ूंगा। अरे बेवकूफ, बीवी हलाल है बीड़ी हराम है। बोले हलाल हराम हम किछु बुझी ना, বহু ছাড়তে গেলে বহু ছাড়বো কিন্তু বেড়ি ছাড়তে পারবো না। হ্যাঁ বোকা কোনটা কার কেন এরকম করে পঁচিশ রে বোকা? হ্যাঁ মুলবি সাহেব বিড়ি ছাড়বে থাকা যাবে নাকি? তুই কেনা রে ওই যে বেড়ি ছাড়লে ভোরবেলা হাগা হবে না, তোর কি করবো? टॉयलेट में बैठकर जब तक बीड़ी नहीं फूंक लेता ये आज का नौजवान और आज का मुसलमान, तब तक उसका टॉयलेट नहीं होता, मैंने पाखाना क्लियर नहीं होता उसका तब तक। मेरे रिश्तेदार की बात कर रहा हूँ, मेरे रिश्तेदार के अंदर पेट की सर्जरी हुई, मैंने पेटेर छोटा एक ऑपरेशन हुए 3 दिन ऑपरेशन हुआ हो गल, टॉयलेट है ना, टॉयलेट ही है ना। ডাক্তারের কাছে বাড়ির লোক আসলো, ডাক্তারকে বলছে কী ব্যাপার টয়লেট হয় না? ডাক্তার বলছে ওষুধ নিয়ে যাও খিলাও, ওষুধ নিয়ে যাও খিলাও, ওষুধ খিলাতে এসে টয়লেট হয় না। ডাক্তার তখন ওকে ডাকলো যে ঠিক আছে অপারেশন করতে হবে। অপারেশন করার ওয়াল্লাহে একটা বাক্য যদি আমার মিথ্যে হয় কাল কিয়ামতে বসে এর ব্যাপারে আমাকে উত্তর দিতে হবে, একটা বাক্য মিথ্যে হলে। ডাক্তার বলল অপারেশন করতে হবে আবার। তারপরে আবার ডাক্তার বাড়ির লোককে ডেকে বলছে, ইনফর্ম করছে কে আচ্ছা এ কি কোনো নাশা করতো, এই লোকটা এ কি কোনো নাশা করতো? তো বলছি যে নাশা তো তেমন কিছু করতো না, তবে ওই গুল গুল বুঝেন আপনারা? গুল গুল এদিকে করে, গুল गुल करे। अच्छा हालाते सियाम में भी गुल करती है? अस्तगफिरुल्लाह, ये हाल है मुसलमानों का। तो डॉक्टर ওকে বললো বাড়ির পরিবার কে কি কোনো নাশা করে? বলছে গুল করে। বলছে ঠিক আছে ওকে পায়খানাতে বসিয়ে ওর মুখে একটু গুল ঘুষোতো, আর যেমনই পায়খানাতে বসিয়ে মুখে গুল ঘুষেছে রাস্তা ক্লিয়ার। ওষুধে কাজ করলো না কিন্তু গুলে কাজ করলো। কেন? হাসার কথা নয়, আমাকে আপনাকে দুঃখ প্রকাশ করতে হবে যে আজকে আমরা টয়লেটে বসে পাখানাতে বসে যতক্ষণ পর্যন্ত বিড়ি না পান করে নিই, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা গুল না করে নিই, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের টয়লেট হয় না। এই হচ্ছে আজকে আমাদের অবস্থা। ভাই আমি আপনাদের জন্য বলে যাচ্ছি, এগুলো আমাদেরকে বাদ দিতে হবে, এগুলো আমাদেরকে ছাড়তে হবে, এগুলো সবই হারাম। এই জিনিসগুলো সামান্য যদি আপনি বর্জন না করতে পারেন, আরে আল্লাহ রসুলের যুগে সাহাবায়ে কেরামেরা শরাব পান করতেন, যখন শরাব হারাম হয়নি, যখন শরাবকে হারাম করে দেওয়া হলো, মদকে হারাম করে দেওয়া হলো, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা পবিত্র কোরআনের মধ্যে আয়াত অবতীর্ণ করে দিলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইন্নামাল খামরু ওয়াল মাইসিরু ওয়াল আনসাবু ওয়াল আজলামু রিজসুম মিন আমালিশ শাইতান ফাজতানিবুহু লাআল্লাকুম তুফলিহুন। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা যখন আয়াত অবতীর্ণ করে দিলেন যে আজকের পর থেকে মদ পান করা হারাম, আপনি জানেন শরাব সাহাবায়ে কেরামদের হাতে শরাবের মানে গিলাস বা পিয়ালা ছিল, যেমনই তার কানে এই আওয়াজ আসলো যে মদকে হারাম করে দেওয়া হয়েছে, সাহাবায়ে কেরামেরা সঙ্গে সঙ্গে মদকে ফেলে দিলেন। ওনারা এক বিন্দু পরিমাণ
মদ হারাম হয়ে যাওয়ার পরে ওনারা মুখে দেননি, কিন্তু তার আগে তো ওনারা মদ পান করতেন। তাদের নেশা ছিল মদ পান করার। তারা এমনভাবে মদ ব্যবহার করতেন যে তারা খাবার খেতে বসলে পানির জায়গাতে তারা মদ রাখতেন। কিন্তু আল্লাহু আকবার, তাদের অন্তরে আল্লাহ এবং আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কি ডর, তাদের অন্তরে জাহান্নামের কি ডর ছিল যে তাদের উপরে যখন আয়াত নাজিল করে দেওয়া হলো যে দেখো আজকের পর থেকে মদ পান করা হারাম, সাহাবায়ে কেরামেরা সঙ্গে সঙ্গে মদকে বাড়ি থেকে ফেলে দিলেন। এ হচ্ছে মুসলমান। কিন্তু আমি আর আপনি কেমন মুসলমান কি এত জানার পরেও, এত শোনার পরেও আজকে আমি আর আপনি হারামকে বর্জন করতে পারি না। আমি আর আপনি আজকে হারাম রাস্তাকে বর্জন করতে পারি না, হারাম জিনিসকে বর্জন করতে পারি না। বলুন ইনশাআল্লাহ আজকের পর থেকে আমরা বর্জন করব ইনশাআল্লাহ, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अच्छा, तो ये मेरा पहला पैगाम था नौजवानों के नाम कि आप अपनी जवानी की अहमियत को समझे। इसके ताल्लुक से और एक हदीस मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, सबअतुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी दिल्लिही यौम ला दिल्ला इल्ला दिल्लुहु। कल क़यामत के दिन 7 प्रकार के लोगों को, 7 किस्म के लोगों को अल्लाह तबारक व ताला सूरज की गर्मी से बचाकर अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा। 7 किस्म के लोगों को। मेरे भाइयों, अपनी जवानी का गलत इस्तेमाल करने वालों, अपनी जवानी का मिसयूज करने वालों, गलत फायदा उठाने वालों, जरा इस हदीस को सुन लो। इस हदीस के अंदर उस दिन की बात कही जा रही है जिस दिन अल्लाह तबारक व ताला 7 तरह के लोगों को, 7 किस्म के लोगों को सूरज की गर्मी से बचा लेगा। जिस दिन मेरे भाइयों, ये जो सूरज आज हम और आप दिन के उजाले में अपने सर के ऊपर देखते हैं, ये सूरज आज हम और आप से लाखों मील की दूरी पर है। ये सूरज आज हम और आप से करोड़ों मील की दूरी पर है। आज हम और आप से हजारों मील की मुसाफत पर है। उसके बावजूद भी हम और आप सूरज की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, सूरज की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, कल कयामत के दिन यही सूरज बिल्कुल करीब आ जाएगा, यही सूरज बिल्कुल नजदीक आ जाएगा। नफसी नफसी का आलम होगा, लोग सूरज की गर्मी को बर्दाश्त न कर पाएगा। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि लोगों को उसके आमाल के बकदर पसीना आएगा, यानी लोग पसीनों में डूबता चला जाएगा। उस वक्त के बारे में नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व ताला 7 प्रकार के लोगों को सूरज की गर्मी से बचाकर अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा। 7 प्रकार के लोगों को। उनमें से कौन लोग होंगे? अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाहि ताला। और नौजवान जिसने अपनी जवानी को अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में गुजारी हो, और नौजवान जिसने लूडो खेल कर, कैरम बोर्ड खेल कर, मोबाइल में वीडियो देखकर, लड़कियों के पीछे घूमकर अपनी जवानी को बर्बाद न किया होगा। अल्लाह तबारक व ताला शाबुन नशा फी इबादतिल्लाहि ताला, ऐसे नौजवान को अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा। मेरे भाइयों, झारखंड के मुसलमानों, मुर्शिदाबाद के मुसलमानों, मौलवी तनवीर का काम है सिर्फ हदीस बताना, मौलवी तनवीर का काम है सिर्फ हदीस सुनाना। मैंने तो आपके सामने हदीस सुना दिया, मैंने तो आपके सामने हदीस को रख दिया। अब फैसला आपको करना होगा कि कल कयामत के दिन आप उस सूरज की गर्मी से बचना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। मेरे भाइयों, अगर आप उस सूरज की गर्मी से बचना चाहते हैं तो दुनिया के अंदर आपको आपकी जवानी का सही इस्तेमाल करना होगा, जवानी में ज्यादा से ज्यादा नेकियां करना होगा, जवानी में ज्यादा से ज्यादा खिदमत खल्क को अंजाम देना होगा। इसलिए कि मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला को एक इंसान की जवानी में की गई नेकी बुढ़ापे की नेकी से ज्यादा पसंद है, ज्यादा पसंद है अल्लाह तबारक व ताला। क्या? तो इसलिए मेरा पहला पैगाम, अपनी जवानी का आप जो है सही इस्तेमाल क्या करें, पहला पैगाम। दूसरा पैगाम, मेरे भाइयों, आज के नौजवानों को मौलवी तनवीर का दूसरा पैगाम यह है, और आप तमाम के लिए भी ये मेरा पैगाम है
میری ماں اور بہنوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے، دنیا کے اندر جب تک زندہ رہنا، مسلمان بن کر دنیا کے اندر زندہ رہنا، دنیا کے اندر جب تک زندہ رہنا، اپنے ایمان کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کرنا، توحید کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کرنا میرے بھائیوں۔ اس لیے یہ پیغام آج میں رات کے 1 بجے آپ لوگوں کے سامنے دے کر جا رہا ہوں، کیونکہ آج ہمارے ہندوستان کے اندر ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، آج ہمارے ہندوستان کے اندر ہمیں دھمکایا جا رہا ہے، ہمیں مارا جا رہا ہے، آج ہمارا قتل عام ہے۔ آج بھارت کے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے اگر تم مسلمان رہو گے، بھارت چھوڑ کر چلے جاؤ، یا تو تمہیں مار دیا جائے گا یا تم قتل کر دیے جاؤ گے میرے بھائیوں۔ اور یہی حال ہے کہ آج ہمارے ہندوستان کے اندر آج سینکڑوں مسلمان اپنے ایمان کے ساتھ سمجھوتا کر رہا ہے، سینکڑوں مسلمان اپنی توحید کے ساتھ سمجھوتا کر رہا ہے میرے بھائیوں۔ آپ آندھرا کے اندر چلے جائیں، آپ کرناٹک کے اندر چلے جائیں، آپ بنگلور کے اندر چلے جائیں، آپ ساؤتھ کے اندر چلے جائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ آج بہت سارے مسلمان اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دھرم کے اندر جا رہا ہے۔ اور خاص کر کے آج ہماری بہن اور بیٹیاں جو آج اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتی ہے، دلی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، بنگلور یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، عالیہ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، حیدرآباد یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، لیکن میرے بھائیوں کسی غیر مذہب کے لڑکوں کے ساتھ محبت کر کے، کسی ہندو کے ساتھ محبت کر کے آج گھر سے بھاگ جا رہی ہے، اور 7 پھیرا لگا کر، ماتھے پہ تلک لگا کر، بانگ میں سندور لگا کر آج وہ شادی رچا رہی ہے۔ اور میرے بھائیوں اگر میں کھل کر بولنا چاہوں رات ختم ہو جائے گی، لیکن میرے بھائیوں بات ختم نہیں ہوں گی۔ آپ کو معلوم ہے آسام کی سرزمین پر ایک نیوز چینل کا نام ہے آسام فرسٹ، اس نیوز چینل کے اندر سے یہ نیوز دکھایا گیا کہ آسام کی سرزمین پر ایک پورا مسلم پریوار اسلام دھرم کو چھوڑ کر دوسرے دھرم کے اندر چلا گیا، دین اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو گیا، ارتداد کا راستہ اپنا لیا۔ اس لیے میرے بھائیوں میں بہت ہی جلدی میں آپ کو یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں، میری ماں اور بہنوں آپ کو بھی یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں کہ دنیا کے اندر جب تک زندہ رہنا، مسلمان بن کر زندہ رہنا، یاد رکھنا اگر ہمارے ہندوستان کے اندر اگر کبھی ایسی سچویشن پیدا ہو جائے، اگر کبھی ایسی حالات پیدا ہو جائے، اگر آپ کے گلے پر اگر تلوار رکھ دی جائے، آپ کی گردن پر اگر تلوار رکھ دی جائے اور آپ سے کہا جائے اے اگر تو اسلام کو نہیں چھوڑے گا تو تیری گردن مار دوں گا، تیرا سر کاٹ دوں گا، تو میرے بھائیوں دنیا کے اندر اپنی گردن کٹانے کو تیار ہو جانا، دنیا کے اندر اپنا سر کٹانے کو تیار ہو جانا، لیکن اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، اپنی توحید کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کرنا۔ بولیے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ہمیں ڈرایا جا رہا ہے ہندوستان کے اندر، ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، ہمیں ڈراتے، ہماری داڑھی دیکھ کر، ہماری ٹوپی دیکھ کر، ہمارا لباس دیکھ کر وہ آج ہمارے اوپر ظلم کرتے۔ کتنے ایسے واقعات رونما ہوئے کہ آج یہ لوگ صرف مسلمان دیکھ کر مارتے ان سے کہتے تھے کہ تو جے شری رام کا نعرہ لگا۔ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ نعرہ لگا، اس کا کیا مطلب ہے؟ مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، ڈر کا ماحول ہندوستان کے اندر پیدا کیا جا رہا ہے۔ میں کھل کر نہیں بول سکتا، میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، اگر آج مولوی تنویر آپ کے سامنے کھل کر بولے گا، کل مولوی تنویر کو سلاخوں کے اندر ڈال دیا جائے گا، مولوی تنویر کو کل جیل کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتا ہے تو چرچا نہیں ہوتا۔ یہ حال ہے آج ہمارا اور آپ کا میرے بھائیوں، ہمیں ڈرایا جاتا۔ امریکہ کے اندر ایک نیتا ہے، امریکہ کے صدن میں کھڑا ہو کر کہتا ہے، اس نیتا کا نام ہے امیت شاہ، امریکہ کا، ہندوستان کا نہیں ہے، اور بی جے پی پارٹی کا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ غور سے سنیے، امریکہ کا ایک نیتا ہے، اس نیتا کا نام ہے امیت شاہ، ہندوستان کا بھی نہیں اور بی جے پی پارٹی سے بالکل بھی نہیں۔ وہ صدن میں کھڑا ہو کے کہتا
کہ مسلمان کو ہم سے اور ہماری پارٹی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیا مطلب؟ اب کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ ہندوستانی مسلمان آپ سے اور آپ کی پارٹی سے ڈرتے؟ یہ غلط فہمی آپ نے کب سے مان لیے؟ یہ غلط فہمی آپ کب سے پالنے لگے؟ تب میں نے کہا تھا سنیے، اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہندوستان کا مسلمان آپ سے اور آپ کی پارٹی سے ڈرتا ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. ہندوستان کا مسلمان آپ تو دور آپ کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا ہے. ڈرتا کیا کسی سے؟ ہم کس سے ڈرنے والے لوگ؟ اللہ سے ڈرنے والے. ہمیں ڈرانے کی کوشش مت کرو. ہاں، ہندوستانی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہم سب سے کام لے رہے. ہم نہیں چاہتے اس دیش کے اندر امن و شانتی کے اندر کوئی نقصان پہنچے. ہم نہیں چاہتے اس دیش کے اندر ہندو مسلمان کے اندر کوئی دنگا ہو. ہم نہیں چاہتے کہ ہندوستان کے اندر خون خرابہ ہو، دھرم کے نام پر راجنیتی ہو، دھرم کے نام پر قتل عام ہو. ہم ہندوستانی مسلمان اسے نہیں چاہتے. یہی وجہ ہے کہ آج تم ہمارے مدرسوں پر بلڈوزر چلا رہے ہو، ہماری مسجدوں پر بلڈوزر چلا رہے ہو، آج مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلا رہے ہو. ہم جانتے کہ تم ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہو، پھر بھی ہم مسکرا کر صبر کر رہے ہیں، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم سامنے آ گئے تو ہندوستان کا ماحول بگڑ جائے گا. لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ دنیا والے مسلمانوں کے صبر کو مسلمانوں کی جو ہے بزدلی کا نام دے دیا ہے. ہم بزدل نہیں ہیں. جب پوری دنیا کے اندر ہماری تعداد صرف 313 تھی تب تو ہم نے کسی سے نہیں ڈرا. آج تو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد اربوں میں ہے، کروڑوں میں ہے، اور آج تم ہمیں ڈرانے کی بات کرتے ہو. نہیں صاحب، ہمیں ڈرانے کی بات نہ کرو، ہمیں جھکانے کی بات نہ کرو. نہ ہم کسی سے ڈرنے والے اور نہ ہم کسی سے جھکنے والے ہیں. تو میرے بھائیوں، اس لیے یہ پیغام میں آپ کے سامنے دے کر جا رہا ہوں. ڈر کے مارے کبھی دین کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کرنا. اونچی آواز میں کہیے انشاءاللہ، انشاءاللہ. یہ میرا دوسرا پیغام ہو گیا. تیسرا پیغام سب کے نام، خصوصاً نوجوانوں کے نام. میرے بھائیوں، دنیا کے اندر جب تک زندہ رہنا، یہ تو ضروری ہے کہ ہر گناہ سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا. لیکن دنیا کے اندر جب تک زندہ رہنا، تم شرک سے ہمیشہ دوری بنا کے رکھنا اپنے آپ کو. میرے بھائیوں، دنیا کے اندر کبھی شرک نہیں کرنا. یہ پیغام مولوی تنویر رات کے 2 بجے آپ کے سامنے اس لیے دے کر جا رہا ہے کیونکہ آج ہمارے سماج کے نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں، چند پیسوں کی وجہ سے، دوستوں کے دوستی نبھانے کی وجہ سے، یا کسی نیتاؤں کے چکر میں پڑ کر آج شرک کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے. میرے بھائیوں، یہ میرا تیسرا پیغام ہے. دنیا کے اندر کبھی شرک نہیں کرنا. بھلے ہی دوستی ختم ہوتی ہے، دوستی ختم ہونے دو. بھلے ہی تمہارا نقصان ہوتا ہے، نقصان ہونے دو. بھلے ہی تمہارا نیتا صاحب تمہارے اوپر ناراض ہوتا ہے، ناراض ہونے دو. اگر ہم سے پوری دنیا ناراض ہو جائے تو ہو جانے دو، لیکن کوشش کرو کہ ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو. میرے بھائیوں، اس لیے میں آپ کے سامنے یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں کہ دنیا کے اندر کبھی آپ جو ہے شرک نہیں کرنا، کیونکہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑا جرم، اس دنیا کے اندر سب سے بڑا گناہ، اس دنیا کے اندر سب سے بڑا افراد اگر کوئی افراد ہے تو میرے بھائیوں وہ شرک ہے. وہ شرک ہے. کھولنا ہے آپ کو. پتہ نہیں آپ لوگ جلسے میں جو کیوں آتے. خیر میں تو ریکارڈنگ کرنے نہیں دیتا، دے دیا آپ لوگوں کو. ہو گیا آپ کا؟ تو جو بول رہا تھا دنیا کا، دیکھیے عام طور سے ہمارے سماج میں، ہمارے گاؤں میں سب سے بڑا گناہ کسے سمجھا جاتا؟ اگر کوئی چوری کر لے، چور کو. اگر کوئی زنا کر لے، زناکار کو. اگر کوئی ڈاکہ ڈال دے اس کو. اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کر دے اس کو بڑا گناہ سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن ہمارے گاؤں میں کوئی تعویذ پہن کے گھوم رہا ہے، ہم اس کو گنہگار سمجھتے. ہمارے گاؤں میں